रोजाना तिलावत कुरान सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर ज़रूर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هامية وما أدراك ما هي نار حامية